तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आपण माने केनते अछन भल रे मुई भल रे अछि देखि पारथिबे आज गोटे चैलेंज नै छु एटा होछि दही गुपचुप देखंतु आई ए लड्डू खेलबो हमें ए चैलेंज रो रूल होछि लड्डू खेलबो फास्ट किए जदी तार अपोजिट टीम को मारबो से खाइबो एटरू गोटे गुपचुप हला आपण मान देखेबी देखंतु गेम स्टार्ट करबो एबे स्टार्ट करो गेम स्टार्ट करो करे एटा मोर ये खाइबो कि नहीं देखो तू गुपचुप खाइबो कि नहीं सानवी कोई दे टिके खाइबो ना सानवी रटो के लिए देखो रे दिबे ना साली भाई को हरई देबो कि का हरईब को मते हरईबो नहीं नहीं तो तेनो मु तो के लिए देखो ना आइला भाई को रे भाई को रे भाई चुना अरे डुब डुब टाड़ा सलीम ने डुब डुब टाड़ा देखे तो मारी देबो देखे खेले डुब डुब टाड़ा तते कहछ के मालूम कार भाग्य रो लेखा होछि फास्ट गुपचुप खाइबार देखबार धाई मोटा तुम तो हरेबो मु तो हरे नि जे हरे जी हरई नु जल्दी नियो जल्दी देखिबा का भाग्य रछि ए फुटिला फिटी गला टिके टिके भाई सान भी मारिलु ना भाई मारी छी देखो देखो खाइ हमको रो ए तोर पाले आइनी कोन समस्त भाई काहू गुपचुप खा समस्त कर मु मार देबी ए तू सेंटी है ना अब आठ देखेगा नोल तू खड़ा ना नोल सेंटी सब हरि होला ये मारे मारे तक मारी तो जल्दी था आप चल तते का मार बिलो मत तू मारी बुझा समस्त मते खाली मारू चलते सान भी को आगो मार दो ट्विंकल दीदी खाइबो मार गुपचुप का पका सानी पका मारे जे मते रातो कराइबो ताकू आ गोटे दुई ओ फिटी गला सान मत मारी तू मो पछे राइट हत्ता मो तते मार पारी ते वो ने डुडाड़ो सेकंड देखो सेकंड गुपचुप हला असुर माने माने दी जण असुर लाड़ गोलुची देखो दे देखो पाठ लाड़ गोलुची আমি খাই না আপন देखो तो 3 नंबर गुपचुप खाइबो चे पाप सान भी ए यार ए मुदे टुम टुम टेणाऊ चुपचाप रहो गोला कोई मारा मारा सान मार चौपड़ भी कोले उठे गयो पहला सान भी मारे ओ आउ थोर पुनी थोर देखो भाई 4 नंबर गुपचुप बेटा गलानी सानी रो बाहर नहीं मोरली आउट खाई भी बोदे देखो तो आउ तर खाई लाइए हजार भाग्य भाई देखो तो ये गुपचुप पूरा गुपचुप सब खाई देलानी देखो पका 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 जल्दी पका भाई आरो भी केंती देखंतु रेड रो 4टा मोर ग्रीन रो 4टा आमे पूरा भीतर अछु जल भीतर सानवी पे बाहर बो कि नहीं देखबा नाय बेडलॉक मोर भी बाहर नहीं दूर ना सान बाहर दुई करे है देख बाहर हां दुई करे पका पका
ନାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ପଡେ ମତେ ହରେଇବି ତ ମୁଁ ତତେ ହରେଇବି ହାତ କାଢେ ତୁ ହାତ କାଢେ ହାତ କାଢେ ତୁ କେତେ ଥର ଦେଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖ ତାକୁ ମାରି 5 ନମ୍ବର ଗୁପଚୁପ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ମାରେ ତର ମତେ ମାରିବୁ ତ ହଉରାରୁ ଏଇଟା ମାରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ ଶାନ୍ତି ସେଠୁ ଗୋଟେ କାଢେ କାଢିଦେ କାଢିଦେ ତମେ ସବୁ ଖାଇବ ସେ କଣ ଖାଇବ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଗୋଟେ କାଢି ଖା ଏଇ ଶାନ୍ତି ଛୁଇଁବୁ ଦେଖେ ତାପରେ ସେ କଣ ଖାଇବ ଭାଇ ବାହାରିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ କାଢି ଖା ଏବେ ଯଦି ମୁଇଁ ଯଦି କାହାକୁ ମାରଲି ବୋଲେ ସାନ ବି ଗୋଟେ କାଢି କରି ଖାଇବ ମୋର ବଣ୍ଟାରୁ ହେଲା ଦେଖବା ମାରି ପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଶାନ୍ତି କାଢେ କାଢେ କାଢିଦେ ସାନ ବି କାଢିଦେ କାଢିଦେ ସବୁ ନେଇଯା ମାରେ ମାରେ ରଖେ ରଖେ ତୁ ମାରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ମତେ ରାଗୁଛୁ ଶାନ୍ତି ତୁ କାଇଁ ପା ମତେ ମାରୁନୁ ଛୁନା ଦେଖେ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ମାରିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ ମୋର ଇଏରୁ ଦେଖେ ଜଲ୍ଦି ମାରିଲେ ଖାଇବୁ ତୁ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ମତେ ପକା ପକା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାଢେ ଆଡେ ବାଇଆ ବଢିଆ ତୁ କାଢେ ମୁଁ ଆଡେ ତତେ ଦେଖ କାଢେ କାଢିଦେ କିଛି ଦିଆ ଦି ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଶାନ୍ତି କରି ମାରା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାରିନି ତ ଲାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ଅଛି ଏଇଟା କାନ ମାରିଯିବ ଦେଖବା ତୁ ମତେ ଉଡେଇବୁ କୋଉଟା ମାରୁଛି ତ କିଛି ନାହିଁ ସାନଭି ଦେଖେ 1 2 କରେ ଖାଇବୁ ବୋଲେ 1 2 କରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମାରିଦେଲା ମତେ କାଢି କରି ଖାଡେ ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଇଦେ ସବୁ ଖାଇଦେ ଟେକ୍ କରନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଜିତିଗଲା ଭାଇ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖାବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ